কদিন দিবে কই দুদিন দিবে আর ওই পয়সা দিয়ে প্রতিদিন 700 টাকা করে হয় টাকা হিসাব করে দেবে এটা নয় রে তাহলে আমরা একটা নিজের অভিযোগ আচ্ছা একজন কাজ করতে Double takedown. First double takedown. छोटा साइकिल है वो साइकिल उसमें साइकिल लगा ही किया एक ही साइकिल है बड़ा साइकिल से पूरी है First two. Double takedown.